салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба дарси навбатии забони англисии мо. Забони англисӣ аз сифр аз рӯи китоби Basic English Grammar by Betty Azar. Ногуфта намонад ки дарсҳои забони англисии мо аз рӯи китоби English Grammar-и сурхе ки расмашро дар навор мебинед мегузарад ва пайванд ё силкаи китоб дар зери ҳамаи наворҳои мо ҳаст. аз он ҷо ба китоб дастрасӣ пайдо карда метавонед. пеш аз дарси имрӯзаро оғоз кардан ба шумо як чизро хотиррасонӣ кардан мехоҳем. баъзан дар вақти сабти дарсҳо ноогоҳона талаффуз ва ё тарҷумаи ягон калимаро хато мекунем. пешакӣ узр мепурсем. хатогиҳоро дар комментҳо менависем. аз ин рӯ дар вақти тамошои наворҳои дарсӣ ба комментҳо низ диққат кунед. агар шумо низ дар наворҳои мо хатогӣ пай бурдед, моро дар коммент аз он огоҳ кунед. саломат бошед. мегузарем ба дарси имрӯза. дарси 14 Using this and that, these and those. дарси имрӯза хеле дарси муҳим ва даркорӣ мебошад. дар ин дарс мо ҷонишинҳои ишоратии this ва that, яъне ин ва он ва инҳоро дар шакли ҷамъ these and those, инҳо ва онҳоро мегузарем. дар поён дуто мисол овардаем. This book is red. ин китоб сурх аст. That book is blue. он китоб кабуд аст. мегузарем ба худи дарс. хеле ки аллакай медонед, мо дар боби дуюми китоб ҳастем. ба мавзӯи имрӯзаро ду қисм карда мефаҳмонем. якум ҷонишинҳои шакли танҳо, баъд ҷонишинҳои шакли ҷамъ. Using this and that, истифодабарии ин ва он. мисолҳоро мехонем. I have a book in my hand. ман дар дастам китоб дорам. This book is red. ин китоб сурх аст. мисоли дуюм. I see a book on your desk. ман дар мизи шумо ё мизи ту китобро мебинам. That book is blue. он китоб кабуд аст. This is my book. ин китоби ман аст. That is your book. он китоби ту аст. This book. ин китоб. The book is near me. калимаи this, яъне ҷонишини this ро вақте истифода мебарем ки ашё ё чиз дар наздикии мо бошад. он вақт ҷонишини this ро истифода мебарем. ҷонишини that book. The book is not near me. китоб дар наздикии ман нест. вақте ки дар наздикии мо набошад, дар дур бошад, ҷонишини ишоратии that ро истифода мебарем. ҷумлаи дигар. That's her book. он китоби вай аст. китоби вай духтар аст. Contraction. ихтисоршавӣ. калимаи that is ро that's карда нависта метавонем. ҷумлаи дигар. This her book. ин китоби вай духтар аст. In spoken English, this is usually pronounced as this. It is not used in writing. калимаи this is ро дар ин шакл гуфта метавонем, вале дар забони англисӣ наменависем. дар навишт чунин наменависем, чунки талаффузаш хато мешавад ва эҳтимоли хато фаҳмидан ҳаст. That's нависта метавонем, вале this нависта наметавонем. мегузарем ба машқҳо. Exercise 20. Complete the sentences with this or that. машқи 20. ҷумлаҳоро бо ин ва он пурра намоед. барои дарси имрӯзаро хубтар фаҳмидан ин машқро иҷро мекунем. ду мисоли аввалро худи китоб аллакай иҷро кардааст. аз расмҳо мефаҳмем ки китоб дар наздикиамон аст ва аз ин рӯ this истифода бурдем. This is my book. ин китоби ман аст. дар мисоли дуюм китоб дур аст. аз ин рӯ that is your book. он китоби ту аст. менависем. мисоли сеюм ручка дар наздикии мо аст. аз ин рӯ this is a pen. ин ручка аст мегӯем. мисоли чорум қалам дар дурӣ аст. аз ин рӯ менависем that is a pencil. он қалам аст. мисоли панҷум дафтар дур аст. аз ин рӯ that истифода мебарем ва ҷумлаамон чунин мешавад. That is his notebook. ин дафтари вай аст. дар ҷумлаи шашум дафтар дар наздикиамон аст. аз ин рӯ this истифода мебарем. This is her notebook. ин дафтари вай духтар аст. ҷумлаи ҳафтум
is my dictionary. Dictionary یعنی کتاب لغت در نزدیکیمان هست. از این رو this استفاده میبریم. This is my dictionary. این کتاب لغت من است. جمله هشتم کتاب از ما دور است. از این رو that استفاده میبریم و جمله چنین میشود. That is your dictionary. آن کتاب تو است. جمله نهم umbrella چتر یا زونتیک از ما دور است. از این رو that استفاده میبریم. That is his umbrella. این آن چتری وی مرد است. وی پسر است. جمله دهم چتر یا زونتیک در نزدیکیمان هست. از این رو this استفاده میبریم. جمله چنین میشود. This is our umbrella. این چتری ما است. این زونتیکی ما است. بگذاریم با مشق دیگر. Exercise 21 مشق 21. این مشق اختیاری است. خواهید دهانی اجرا کنید، خواهید در دفتر نویسید. برای موضوع امروزه یعنی this و that رو خوبتر فهمیدن این مشق رو اجرا کنید. مثلا کلمه red و yellow یعنی سرخ و زرد اینها رو استفاده برده جمله میسازیم. با یگم چیزی سرخ اشاره کرده با this جمله میسازیم و با یگم چیزی زرد اشاره کرده با کلمه that جمله میسازیم. مثلا this book is red. این کتاب سرخ است. That shirt is yellow. آن کرتا زرد است. دیگر مثال ها را هم چنین اجرا میکنید. مثلا red و blue. red سرخ می شود، blue کبود می شود. با یگم چیزی سرخ اشاره کرده با کلمه this جمله می سازید و یگم چیزی کبود اشاره کرده با کلمه that جمله می سازید. دوامش رو هم چنین اجرا میکنید. بگذاریم با قسم دوم درس using these and those استفاده بری اینها و آنها. اگر قسم اولی درس رو فهمیده باشید این قسم رو هم حتما میفهمید. مثال ها رو میخونیم. My books are on my desk. کتاب های من در بالای میز من هست. اهمیت دید در اینجا کتاب ها در شکل جمع شد. در قسم اولی درس در شکل تنها بود. از این رو میگویم که these are my books. اینها کتاب های من هستند. جمله دوم Your books are on your desk. کتاب های تو یا کتاب های شما در بالای میزتان هست. Those are your books. آنها کتاب های شما هستند. Singular در شکل تنها this و that استفاده میبریم. در شکل plural در شکل جمع these و those استفاده میبریم. تلفظ this و these مانند هست. کلمه this کوتاه تلفظ می شود. کلمه these باشد کمتر میکشیم. these. یکمش this، دویمش these. میگذاریم با مشق ها. Exercise 23 مشق 23. Complete the sentences with these or those. جمله ها رو با کلمه های اینها و آنها یعنی these و those پورا نمایید. یکم کتاب ها در نزدیکیمان هست و در شکل جمع است. یک چند تا کتاب هست. از این رو استفاده میبریم. These are my books. اینها کتاب های من هستند. جمله دوم قلم ها از ما دور هستند. از این رو those استفاده میبریم و جمله چنین میشود. Those are your pencils. آنها قلم های شما هستند. جمله سوم boots پاپوشی ها پایافزال ها از ما دور هستند. از این رو those استفاده میبریم. Those are his boots. آنها پایافزال های وی پسر است. جمله چهارم پایافزال ها در نزدیکیمان هست. از این رو these استفاده میبریم و جمله چنین میشود. These are her shoes. اینها پایافزال های وی زن هست. کلمه boots و shoes هر دو پایافزال می شود و کلمه boots رو عادتا وقتی پایافزال زمستانه رو گفتنی باشیم استفاده میبریم. جمله پنجم hats کلاها یا کپکه ها از ما دور هستند. از این رو those استفاده میبریم. Those are your hats. آنها کلاهای تو یا کلاهای شما هستند. جمله ششم jackets
курткаҳо дар наздикии мо ҳастанд, аз ин рӯ these истифода мебарем. These are their jackets. Инҳо курткаҳои онҳо мебошанд. мегзарем ба машқи дигар. Exercise 24. машқи 24. Complete the sentences. ҷумлаҳоро пурра кунед. Use the words in parentheses. калимаҳои дар қавсбударо истифода баред. масалан, дар ҷумлаи якум исмро нигоҳ мекунем. исм дар шакли ҷамъ аст. аз қавс these-ро истифода мебарем, барое ки исм дар шакли ҷамъ аст. дар давоми мисол, book як китоб аст. аз ин рӯ аз қавс калимаи that-ро истифода мебарем ва ҷумла чунин мешавад: These books belong to me. ин китобҳо ба ман тааллуқ дорад, яъне китобҳои ман аст. ҷумлаи дуюм, that book belongs to Kate. он китоб ба Кейт тааллуқ дорад. ҷумлаи дуюм, coat куртка ё палто якто аст. аз ин рӯ this истифода мебарем. This coat is black. ин куртка ё ин палто сиёҳ аст. давомаш coats дар ин ҷо дар шакли ҷамъ омадааст. аз ин рӯ those мешавад. Those coats are tan. он куртка ё палтоҳо бошад хоки рӯшан ҳастанд, хоки равшан ҳастанд. ҷумлаи сеюм, earrings гӯшворҳо тиллоӣ ҳастанд, дар шакли ҷамъ ҳастанд. аз ин рӯ these истифода мебарем. These earrings are gold. ин гӯшворҳо тиллоӣ ҳастанд. ҷумлаи дуюм дар шакли ҷамъ ҳастанд. аз ин рӯ those истифода мебарем. Those earrings are silver. он гӯшворҳо бошад нуқра аст. ҷумлаи чорум, pencil дар шакли танҳо аст. аз қавс this истифода мебарем. This pencil belongs to Alex. ин қалам ба Алекс тааллуқ дорад. ҷумлаи чорумро давомаш, боз дар шакли танҳо аст. аз қавс that истифода мебарем. That pencil belongs to Olga. он қалам бошад ба Олга тааллуқ дорад. ҷумлаи панҷум, sunglasses айнакҳо дар шакли ҷамъ ҳастанд. аз ин рӯ these истифода мебарем. These sunglasses belong to me. ин айнакҳо ба ман тааллуқ дорад. ҷумлаи панҷумро давомаш, sunglasses боз дар шакли ҷамъ калимаи those истифода мебарем. Those sunglasses belong to you. он айнакҳо ба ту тааллуқ дорад ё ба шумо тааллуқ дорад. ҷумлаи шашум, exercise машқ якто машқ аст. аз ин рӯ this истифода мебарем. This exercise is easy. ин машқ осон аст. дар давоми ҷумла exercises гуфта шудааст, яъне дар шакли ҷамъ аст. аз ин рӯ аз қавс those истифода мебарем. Those exercises are hard. он машқҳо бошад мушкил аст, қинд аст. ҷумлаи ҳафтум, students are sitting at desks дар шакли ҷамъ омадааст. аз ин рӯ this истифода мебарем. Students are sitting at these desks. талабаҳо дар ин мизҳо нишастаанд. давоми ҷумла бошад but аммо desks дар шакли ҷамъ ҳаст. аз ин рӯ those истифода мебарем. But those desks are empty. аммо он мизҳо холӣ ҳастанд. ҷумлаи ҳаштум, book якто аст. аз ин рӯ this истифода мебарем. This book is on my desk. ин китоб дар болои мизи ман аст. давомаш books гуфтааст. аз ин рӯ those истифода мебарем. Those books are on your desk. он китобҳо бошад дар болои мизи ту аст. мегузарем ба машқи дигар. Exercise 25. машқи 25. ин машқ ҳам ихтиёрӣ аст. хоҳед дар дафтар хаттӣ иҷро кунед, хоҳед даҳонӣ иҷро кунед. фақат бояд калимаҳои this, that, these ва those-ро истифода баред, яъне ҷонишинҳои ишоратии ин, он, инҳо ва онҳоро иҷро кунед. китоб худаш якто мисол овардааст. масалан, калимаи book агар дар шакли танҳо бошад, бо он тавассути this ва that ҷумла бояд созед.
This is my book. این کتابی من است. That is your book. آن کتابی تو است. اگر کلمه books در شکل جمع باشد یعنی کتاب ها باشد چنین جمله می‌شود. These are my books. اینها کتاب های من هستند. Those are your books. آنها کتاب های شما هستند. فقط اهمیت دهید اگر کلمه this آید فعل to be همون is می شود یا کلمه that هم آید فعل to be is می شود چون که اسم های ما در شکل تنها است. اگر کلمه these و those بیاید فعل to be همون are می شود. با این دقت کنید کلمه ها در زیر آورده شدند مثلا notebook, coat, coats یا dictionary, purse, glasses, notebooks, shoes, wallet, pens, pen, desk. New words کلمه های نو this, in, that, on, these, اینها, those, آنها, near, نزدیک, far, دور, umbrella, چتر, pen, رجکه, pencil, قلم, orange, نارنجی, pink, گلابی, purple, بنفش, tan, خاکی روشن گفته رنگی اکران ما رو در نظر داریم. مثلا این رنگی تن می باشد. gold, طلا, silver, نقره, boots, پایافزال، عادتا پایافزال زمستانه. shoes, پایافزال، دلخواه دیگر نمود پایافزال. jacket, کرتکه. hat, کلاه. empty, خالی. در اینجا درس امروزه ما به پایان میرسد و وظیفه هایی که بعد از این درس ما به شما میدهیم. یکم مشق های کتاب رو به دفترتون نویسید. مشق های 20, 23, 24 رو ما اجرا کردیم در درس و شما آن را از روی کتاب دیده مستقلانه خودتون یک بار دیگر اجرا کنید. با using this and those 20 جمله نویسید. با هر کدامش با کلمه this 5 جمله، that 5 جمله، these 5 جمله، those 5 جمله نویسید. در عموم 20 جمله. سوم مشق‌های 21 و 25 را دهانی اجرا نمایید. این مشق‌ها را ما با شما اختیاری گفتیم. خواهید در دفتر نویسید، خواهید دهانی اجرا کنید. چهارم کلمه‌های نو را ازیاد کنید. کلمه‌های نو را هم ازیاد کنید، هم در وقت جمله نوشتن استفاده برید برای ازیاد نبرآوردنتون. در اینجا درس نوبتی ما به پایان میرسد. از همه شما برای تماشای نوار تا آخر منت داریم. ما را دستگیری نمایید، فکرهای خود را در زیر شرح ها نویسید، به نوار لایک کنید و نوار را به دیگران روان کنید. ما را پیگیری نمایید و منتظر درس های نو باشید. سلامت باشید.